अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खजूर जिसको हम नज़र अंदाज कर देते हैं, उसके फ़ायदे कितने हैं हम कभी सोचते नहीं हैं, जबकि हर इंसान को ये चाहिए कि वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में जहाँ बहुत सारी चीज़ें खाता पीता है, खजूर को भी अपने खाने और अपनी खुराक में शामिल कर ले। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरवी हैं और तबीबों ने भी इसके बेशुमार फ़ायदे बयान किए हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में इसके हवाले से आप तक बातें पहुंचाई थी। आज हम फिर तकरीबन 12 फ़ायदे आप तक पहुंचाएंगे कि अगर आप खजूर खाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे आपको पहुंच सकते हैं। पहली चीज़, निहार मुँह, यानी सुबह सवेरे खाली पेट निहार मुँह खजूर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, और जब पेट के कीड़े मर जाते हैं तो फिर इंसान जो कुछ खाता है वो उसकी बॉडी में उसका असर दिखाई देता है। तो खजूर नहार मुँह आपको ज़रूर खाना चाहिए। नंबर 2, अजवा खजूर जन्नत में से है। कहा गया है कि ये हुजूर ने फरमाया है कि इसमें जहर के लिए शिफा है, जहर से शिफा है, यानी अगर जहर असर नहीं करेगा अगर कोई शख्स अजवा खजूर खाने की आदत बना ले। नंबर 3, खजूर खाने से कोलंज यानी बड़ी अतड़ी का दर्द, जिसको कॉलिक पेन भी कहते हैं, वो इंशाअल्लाह नहीं होगा। नंबर 4, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अगर हामिला औरत को, यानी जिस औरत के पेट में बच्चा है, अगर हामिला औरत को खजूर खिलाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है कि उससे लड़का पैदा होगा जो कि खूबसूरत होगा, बुर्दबार होगा और साथ ही साथ वो बच्चा नर्म मिजाज का होगा। नंबर 5, खजूर के साथ खीरा या ककड़ी मिलाकर खाने से जिस्मानी कमज़ोरी और दुबलापन दूर होता है। ये हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि खजूर के साथ खीरा या ककड़ी अगर हम मिलाकर खाएं तो हमारे जिस्म की कमज़ोरी दूर होगी और दुबलापन इंसान का दूर होगा। नंबर 6, खजूर को दूध में उबाल कर खाना मुक़व्वी है, यानी दूध में अगर आप खजूर डालकर उबाल कर खाते हैं तो ये आपके जिस्म को ताकत बख्शेगी, ख़ास करके इंसान की जो जिनसी ताकत होती है जिसको कुव्वते बाह भी कहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी मर्दाना ताकत के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है। नंबर 7, पीला यरकान, जिसको आप अपनी ज़बान में पीलिया कहते हैं। जो शख्स खजूर खाता है तो खजूर की खाने की वजह से इंशाअल्लाह उसको पीलिया नहीं होगी और पीलिया के लिए ये बेहतरीन दवा है। नंबर 8, रात को खजूर भिगोकर सुबह उसके पानी का इस्तेमाल दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक से और इसी तरह दिल के दूसरी जो बीमारियां हैं उससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। नंबर 9, पकी हुई खजूरों को पानी में भिगोकर उनका पानी पिया जाए तो पेचिश ख़त्म होगी, मैदे और आंतों में सफ़रा की ज़्यादती कम हो जाएगी। सफ़रा एक बलगम जैसी पीली पीली रहती है, तो वो आंतों में या मैदे वगैरह में जमा होती है जिसकी वजह से इंसान को दिक्कत होती है। तो अगर रात में ये पकी हुई खजूरों को आप भिगोकर उनका पानी आप डेली पिया करें तो पेचिश अगर है तो वो भी ख़त्म होगी, मैदे या फिर आपके आंतों में अगर सफ़रा जर्दी है तो इंशाअल्लाह वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा मैदे और आंतों के में अगर ज़ख़म है, अल्सर है, सोजिश है तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी ये खजूर फ़ायदा करता हुआ नज़र आएगा। नंबर 10, खजूर की गुठली या छाल को जलाकर उसकी राख ज़ख्म पर डालने से
خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ حکیموں اور طبیبوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ کھجور کی گٹلی ہے نا، اس کو آپ پیس لیں اور جہاں پر زخم ہے اس زخم پر آپ لگا دیں تو وہ زخم سے جو خون نہیں بند ہو رہا تھا انشاءاللہ اس کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ نمبر 11، کھجور کے درخت سے گوند نکلتی ہے۔ جو گوند آنتوں، گردوں، پیشاب کی نالیوں کی سوزش یعنی پیشاب کی نالیوں میں اگر جلن ہے اور بیرونی جوڑوں کے لیے مفید ہے، چوٹوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہ گوند جو کھجور کے درخت سے نکلتی ہے۔ نمبر 12، اور یہ بھی اس کی بہت خاص چیز آپ تک پہنچا رہا ہوں، 12، جس کے لیے الگ سے میں سوچا تھا ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا قوت حافظہ بہت کمزور ہے، یعنی باتیں یاد نہیں رکھ پاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 5 کھجور اور 10 عدد بادام 1 گلاس دودھ میں گرائنڈ کر کے یعنی ملک شیک بنا کر آپ اس کو پئیں تو انشاءاللہ العزیز قوت حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا، ساتھ ہی ساتھ قوت باہ میں بھی اضافی ہوں گے، اور اگر اعصاب جسمانی طور پر کوئی کمزوری ہے یا آپ کے پٹھوں وغیرہ میں درد ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو پہنچائے گا۔ لیکن ایک چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں، طبیبوں کا یہ کہنا ہے کہ کھجور کے بہت سارے فائدے تو موجود ہیں، لیکن اگر بے احتیاطی آپ کریں گے تو یہ نقصان بھی آپ کو کر جائے گا۔ اسی لیے طبیبوں نے کہا ہے کہ ایک دن میں آپ زیادہ سے زیادہ 5 تولہ یعنی 60 گرام سے زیادہ کھجور ایک وقت میں جیسے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، 3 ٹائم آپ نے بنایا تو ایک وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ 60 گرام کھجور کھائیں، اس سے زیادہ آپ نہ کھائیں ورنہ اس کے نقصانات بھی آپ کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ چند فائدے تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ ان فائدوں کو آپ جانیں اور اپنے ریگولر کھانے میں، جس طرح ہم بہت ساری چیزیں اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں اس طرح ان چیزوں کو بھی شامل کریں، اپنے جسم کو بھی اچھا بنائیں، اپنے دماغ کو بھی اچھا بنائیں، قوت باہ میں بھی اضافہ کریں، اور بہت ساری وہ بیماریاں جو ہمارے جسم میں آنے والی ہیں ان چیزوں کو کھا کر ہم اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو مضبوط کیے رہیں تاکہ وہ ساری بیماریاں دفع کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔